warm welcome to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯୋଉମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମାନିଆ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମାନିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମେନଲି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଡେଡିକେଟେଡ ଚ୍ୟାନେଲ, ରାଇଟ୍। सो आमे मोर जो पूर्व केतेटा 3-4टा वीडियो थिला सेटा हमर केमती स्ट्रेटजी केमती रहइबो जीएस पेपर 1 को आमे केमती पेपर 1 और जीएस पेपर 2 प्रीलिम रे केमती स्ट्रेटजी हबा दरकार से विषय डिस्कशन स्ट्रेटजी वीडियो थिला। आज आमे जो वीडियोटा डिस्कशन करछे मेनली मु भाबिली समस्ते माने ओडिशा सिविल सर्विस रे कोन ना इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो किंतु ओडिशा रिलेटेड जो पार्ट आसे ओडिशा हिस्ट्री हे गला इकोनॉमी हे गला आर्ट एंड कल्चर हे गला ओडिशा पार्ट रो मैक्सिमम आपण जो देखिबे किछि नोट्स अवेलेबल नाही माने रिसोर्स टिके पाइया कष्ट माने फ्रैगमेंटेड वे रे अछि माने इंटरनेट रे त अवेलेबल अछि किंतु फ्रैगमेंटेड वे रे अछि तेनु ओडिशा पार्ट को केमति मु सिस्टमैटिक वे रे आपन को प्रेजेंट कर परिबी तो सेथि पई एटा गोटे प्रयास आउ मु जति के जा एनालिसिस कली ओडिसा रो जो मंदिर आर्किटेक्चर टेंपल आर्किटेक्चर ऊपर माने आपन को मेंस रे मेनली 20 मार्क खंडे क्वेश्चन आसे श्योर शॉट सेतिरु तो सेटा हमें काई न प्रैक्टिस करिया जोथरु मु एबे टारगेट करिवि मेनली ओडिशा पार्ट आ ओडिशा पार्ट रे माने जो जो पर्सन रु क्वेश्चन आसेटा श्योर शॉट तो से क्वेश्चन को से जो पर्सन को आमे यूट्यूब माध्यम रे और मो स्क्रीन रिकॉर्डिंग माध्यम रे डिस्कशन करिवि, राइट। सो इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ मो नाम मानस रंजन साहू आई बिलोंग टू द खोर्धा डिस्ट्रिक्ट, राइट। So teaching is my hobby and passion. So I choose YouTube as a platform to specially guide civil services student who are aspiring to be Odisha civil servant, right? So आमे डिस्कशन करिबा, राइट। तेणु मु आजी आमे जो टॉपिक टा स्टडी करिबा टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, राइट। बहुत माने कोन कहले आपण ए टेंपल आर्किटेक्चर बहुत इजी सब्जेक्ट आउ ताको भी मु कहे माने डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी काइना आपण जदी सिस्टमैटिक वे रे सेटा न पढुचंदी आपण को बहुत कष्ट लागिवो काइना आपणकर ओडिसा रे 100 माने केजे टेंपल अछि आपण कोन सब टेंपल आर्किटेक्चर पढिया तो पॉसिबल न ना तेनु गोटे माने मु आपण को स्ट्रेटजी बते कि केमिति आपण जस्ट तीनटा टेंपल टाइप मने रखिले आपण जो भी क्वेश्चन आसे आपण कर दे पारे, राइट। तेणु सेटा होची स्ट्रेटजी ए जो वीडियो रे मेनली हमें देखबा टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, राइट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग माध्यम रे मु बहुत इजीली आपण को माने बुझे वीडियो माध्यम रे, राइट। सो लेट्स गो टू द आवर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। हमें हमर जो ओडिशा आर्किटेक्चर रे ओडिशा कलिंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर रे हमर तीन प्रकार माने कोन कहले टेंपल मेनली जो हमर टेंपल अछि ताको तीनटा क्लासिफिकेशन कराई छी, राइट। फर्स्ट जो टेंपल हमर होची रेखा टेंपल ए होची गोटे कैटेगरी रो टेंपल, राइट। सेकंड होची हमर पीढ़ा टेंपल आउ थर्ड होची खाकरा टेंपल हैला। एई आपण जदी एई तीन क्लासिफिकेशन टा को मने रखि दउचंदी मेनली तार स्ट्रक्चर आपण को माने आ कोनोसी प्रॉब्लम होबन जे कोनोसी भी आपण कोन कहले माने जे कोनोसी आपणकर टेंपल आर्किटेक्चर आसिले आपण इजीली करि परिबे, राइट। तेनु आपण को एई तीनटा जो अछि हमर तीनटा को भले कि माने मने रखंतु माने तीनटा क्लासिफिकेशन गोटे होची रेखा टेंपल हमर तापर होची पीढ़ा टेंपल आउ हमर 3 नंबर रे होची खाकरा टेंपल, राइट। तेनु फास्ट हमें डिस्कशन करिया रेखा टेंपल। देखो प्रत्येक माने टेंपल रो तीनटा पार्ट थाए सब टेंपल रो, राइट। तेनु रेखा टेंपल ले देखंतु फास्ट पार्ट हमर होची बाड़ तापर होची गंडी तापर होची मस्तक, राइट। बाड़ गंडी मस्तक
तो बाड़े आपण देखु आपण को मु पीडीएफ टा शेयर करदेवी बाड़े आपण जदि हम आप नोट डाउन माने करूछन मुझे कन्स्टांट रखी दूची राइट आमर रेखा टेम्पल रे आमर देखु बाड़े आमर देख तल पोर्शन टाक पा भाग कुआ जाए तापर देखु ता ऊपर को तल जंघ तापर होची तल जंघ पर ऊपर जंघ माने एटा बाड़ पोर्शन रे तापर बारेंडा तो बाड़ पोर्शन रे आपनकर कोन जाउची पा भाग जाउची पूरा लोअर पोर्शन ता ऊपरटा तल जंघ तापर ऊपर जंघ तापर बारेंडा राइट तापर हमर गंडी गंडी पोर्शन रे देखंतु गंडी पोर्शन को हमर केतेटा भूमि रे सब डिवाइड करा हिची 1 रु नै कि 10 पर्यंत भूमि रे डिवाइड करा हिची राइट एटा होची हमर हॉरिजॉन्टल पार्ट को आ वर्टिकल पार्ट को कोन डिवाइड करा हिची राहा पाग अनुराहा पाग आ कनिका पाग राइट आपण देखंतु पिक्चर भी एठी लिखा हिची मु जदी भी जूम कर दउची आमर गंडी पोर्शन रे देखंतु आमर वर्टिकली आमर तीनटा ना चारटा भूमि रे आमर डिवाइड करा हिची तापर ए हॉरिजॉन्टली सब भूमि भूमि 1 भूमि 2 भूमि 3 रे डिवाइड करा हिची आ वर्टिकल पार्ट को आमर राहा पाग अनुराहा पाग आ कनिका पाग रे डिवाइड करा हिची राइट तापर आमर आसिला थर्ड पार्ट होची मस्तक मस्तक होची सबुट माने अपर पार्ट राइट अपर पार्ट रो माने देखंतु तळु को जो गोटे माने बॉक्स भली आइची सेटा को बेकी कहउछन्ती बेकी ऊपर जो हमर कर्व स्ट्रक्चर सेटा आमला कहउछन्ती आमला ऊपर आपण देखंतु माने गोटे स्ट्रक्चर है कि तापर गोटे कळस भलिया सेटा होची खपुरी तापर खपुरी ऊपर कळस सभा ऊपर माने दी तीनटा देखंतु कळस भलिया स्ट्रक्चर होईची खपुरी तापर कळस सभा ऊपर आयुध राइट सो देखंतु आपण मु आउ थरे देखै दउची तळ पार्ट को हमर बाड़ कहउछन्ती बाड़ हमर बाड़र सभा तळ पार्ट होची पा भाग तापर तळ जंग ऊपर जंग बारांडा राइट तापर हमर गंडी 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 रा हमर कोन कहले भूमि गंडी होची हमर गंडी रा हमर जो माने हॉरिजॉन्टल पार्ट को हमरो डिवाइड करचंती माने कोन कहले ने वर्टिकल पार्ट को भूमि भूमि 1 भूमि 2 भूमि 3 एई भलिया डिवाइड करचंती हॉरिजॉन्टल पार्ट को हमर राहा पाग अनुराहा पाग कनिका पाग गंडीटा होची मिडिल पार्ट तापर होची मस्तक मस्तक रे हमर देखंतु स्क्वायर शेप जो स्ट्रक्चर होची बेकी तापर जो कर्व स्ट्रक्चर सेटा होची आमला तापरे जो आमला पर गोटे देखंतु 4-5टा कळस को नेकी स्ट्रक्चर हेची सभा तळ स्ट्रक्चर टा होची खपुरी तापरे कळस सभा ऊपर जो बेंट भलिया हेची सेटा होची आयुध राइट सो आर बेनिफिट कोन आपण जदी एई पिक्चर टा खाली मने रख दोउछंती तो एई स्ट्रक्चर रो जो भी आपण माने कोन कहले आसीबो माने गोटे पडिला आपण एई कैटेगरी रेखा कैटेगरी पूरी अछि रिंगराज अछि राजा रानी अछि राइट तो आपण खाली जस्ट माने एई कैटेगरी को टेंपल जाउछ तो एई स्ट्रक्चर टा आपण जदी मने रखछंती सेटा को एक्सप्लेन करी लिखि परिबे एमती एई कैटेगरी रो हमर तीनटा मेनली स्ट्रक्चर डिवाइड होउची हमर बाड़ा गंडी आ मस्तक राइट तापर बाड़ाटा को ए पर्सन डिवाइड होउची ताकू खाली एक्सप्लेन करी रखिबे माने एटा वर्टिकली एमिति डिवाइड हेची हॉरिजॉन्टली एमिति डिवाइड हेची मस्तक रे कोन कोन रहउची तो ताकू आपण एक्सप्लेन करी लिखिबे राइट तेनु एई कैटेगरी आपण पूरी पूरी गोटे आसीबो तापर लिंगराज भी एई कैटेगरी राइट तो एई कैटेगरी मु आपण के इजीली बतै देली आपण जदी एटा भी माने कोन कहली मु एटा आपण एटा माने नोट भी कर दियंती माने ए पिक्चर टा होउची आपणकर बेसिक माने जो भी क्वेश्चन पडू आपण लिखि दे परिबे राइट आ सब आपण ओडिसा रा धर 20 टा कि 50 टा इंपोर्टेंट टेंपल थियो 25 टा टेंपल आर्किटेक्चर मने रखिया बहुत कष्ट तेनु आमे तीनटा टेंपल मेनली टाइप रो मने रखतबा आ जो भी क्वेश्चन आसे आमे थिएटर रे चिपकै दबा राइट तो
let's go to the next type of ଆମର ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମର ପିଢା ଟେମ୍ପଲ। ପିଢା ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି କୋଉ କାଟାଗୋରୀ କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ସେପ୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା ବି ଆମର ତିନିଟା ତାର ମାନେ ଟାଇପ ଅଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ତିନିଟା ପାର୍ଟ, ପିଢା, ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମସ୍ତକ ରାଇଟ୍। ଆମର ଆର ଯୋଉ ପିଢା ପାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ତଳ ପର୍ସନ ଟାକୁ ମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ ଥିଲା ରେଖା ଦେଉଳରେ ଟିକେ ଏଇଟା କର୍ଭ ସେପ ର ଟେମ୍ପଲ ଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ସେପ ର ଟେମ୍ପଲ ଟା ରାଇଟ୍। ପିଢା ଟେମ୍ପଲ ରେ ସେଇ ପିଢା ପାର୍ଟ କୁ ଆମର ପା ଭାଗ, ତଳ ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ତାପରେ ଉପରେ ବାରେଣ୍ଡା ଆଉ ମଝି ପର୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ସେପ ହେଇଛି ପୋଟଳ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଟଳ ପୋଟଳ ଯୋଉ ମାନେ ଅପର ପୋଟଳ ଲୋୟର ପୋଟଳ, ତା ଭିତର ଯୋଉ ପର୍ସନ ଟାକୁ କଣ୍ଠି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ତାପରେ ମସ୍ତକ ପାର୍ଟ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବେକି ତା ଉପର ପର୍ସନ ଟାକୁ ଘଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘଣ୍ଟ, ତାପରେ ଯୋଉ କର୍ଭ ସେଟାକୁ ଆମଲା କହୁଛନ୍ତି। ତା ଉପର ପର୍ସନ ଟା କୁ ଖପୁରୀ, ତାପରେ କଳସ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ 4-5 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ପିଢା ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପିଢା ଟେମ୍ପଲ। ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ। ବାଡରେ ଆମର ତଳେ ପା ଭାଗ, ତଳ ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ବରଣ୍ଡା ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ସରିଲା। ଗଣ୍ଡିରେ ଆମର କଣ ପୋଟଳ, ପୋଟଳ ମଝିଟା ହଉଛି କଣ୍ଟି। ତାପରେ ମସ୍ତକ, ମସ୍ତକରେ ଆମର ମସ୍ତକରେ ସବୁ ତଳ ପର୍ସନ ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପେକି, ତାପରଟା ହଉଛି ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟ ତାପରଟା ହଉଛି ଆମ୍ଳା, ଆମ୍ଳା ଘଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମ୍ଳା ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାପରେ ହଉଛି ଖପୁରୀ, ଖପୁରୀ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କର୍ଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍। ତାପରେ ହଉଛି କଳସ। ଏଇଟା ସବୁ ମସ୍ତକରେ ଇଜିଲି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ଖାଲି ବନେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ପଡିବ। ପୁରୀରେ ଧର ପୁରୀର ପଡିଲା, ଆପଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ ପୁରୀରେ କୋଉ କୋଉ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଯୋଉଟା ଆପଣ ପୁରୀରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟା ଇଜିଲି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଏଇ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖିବେ, ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲି ଫୋକସ କରୁଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ, ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍। କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲର କାଟାଗୋରୀ ହଉଛନ୍ତି ପିଢା ଟେମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ହଉଛି ଖାକରା ଟେମ୍ପଲ ରାଇଟ୍। ଟାଇପ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଖାକରା ଟାଇପ ରାଇଟ୍। ଖାକରା ଟାଇପ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଛି ବହୁତ ରେୟାର। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଫେମସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ରେଖା ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ପିଢା ଟେମ୍ପଲ ରାଇଟ୍, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତ ଖାକରା ଟାଇପ ଟେମ୍ପଲ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ତାର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପପୁଲାର ନୁହଁ ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଖାକରା ଟାଇପ ଟେମ୍ପଲରେ ସେଇ ଆମର ମାନେ ତଳ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ବାଡ, ଗଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତକକୁ ରାଇଟ୍ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍, ମାନେ ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, କିନ୍ତୁ ବାଡରେ ଆର ଅଲଗା କିଛି ଥିବ, ତାର ଗଣ୍ଡିରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ, ଆର ମସ୍ତକରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ ରାଇଟ୍। ତ ଆର ବାଡରେ, ବାଡ ହଉଛି ବେସ୍ ପାର୍ଟ ଟା। ଯେମିତି ଆର ବାଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ଯୋଉ ପିଠା ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉଟା ବେସ୍। ତା ଉପରକୁ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ପା ଭାଗ, ତା ଉପରକୁ ଜଙ୍ଘ ରାଇଟ୍। ଜଙ୍ଘ ଯୋଉ ପୁରା ଏ ପାର୍ଟ ଟା, ବଡ ପାର୍ଟ ଟା, ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ବାରେଣ୍ଡା ରାଇଟ୍। ତ ଏ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଆମର ବାଡ ପାର୍ଟ ରାଇଟ୍। ବାଡ ପାର୍ଟରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ପିଠା,
ତାପରେ ପାବାଗ, ତାପରେ ଜଙ୍ଘ, ତା ଉପରେ ବାରେଣ୍ଡା, ତାପରେ ଗଣ୍ଡି ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଗଣ୍ଡି ଏଟା ବହୁତ ଇଜି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଗଣ୍ଡି ପାର୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ହଉଛି ମସ୍ତକ ପାର୍ଟରେ ଓନ୍ଲି 2 ପାର୍ଟ, ମସ୍ତକ ଖୁରା ଆଉ ଖାକରା, ବହୁତ ଇଜି ପାର୍ଟ। ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମାନେ ରେଖା ଟାଇପ ଆମେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୋଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଫେମସ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ପିଢା ଟାଇପ ରେ କୋଉ ଫେମସ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଖାକରା ଟାଇପ ଟେମ୍ପଲ ର କୋଉ ଫେମସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ରାଇଟ? ତ ଯିବା ଏବେ ଆମର। ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଯେତେବେଳେ ପଜ କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ଆର୍ଟଟା ମାନେ ଡ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଚିତ୍ର ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆନ୍ସର ୱିଥ ପିକ୍ଚର କରିବେ, ରାଇଟ? ଦେନ୍ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ ଯୋଉ ବେସିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ୱିଥ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପିଡିଏଫ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ପିଡିଏଫ ରୁ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଗୁରା ଆସୁଛି, ମାନେ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି, ଏକରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବହି କିଣିବେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭାଷ୍ଟ ୱେରେ ଦେଇଛି, ଏତେ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ should be taken in ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ପାର୍ଟ, ରାଇଟ? ସୋ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ପଢିବା, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବି ମାନେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା କହିପାରିବି। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ବହୁତ ସୋର୍ସ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପାର୍ଟରେ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଗो ଟୁ ଆୱାର ମାନେ ଭଲ ପିଡିଏଫ ଏଇଟା, ରାଇଟ? ତ ସେଥିରେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ଡିସ୍କସ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ ଓଡିଶା ଏ ଷ୍ଟେଟ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ କରିଦଉଛି। renowned for its unique and magnificent style, Odisha as a rich, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବୁଝେଇବାର ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଓଡିଶା formerly known as Orissa has a rich cultural heritage and home to the most of the impressive and ancient। ତ ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ ଓଡିଶା ଇଜ primarily classified into different style: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ, ଦ୍ରାବିଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ, ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲ and ଭେସର ଷ୍ଟାଇଲ, ରାଇଟ? ଏଟା ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ ଓଡିଶା ହବନି, ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଏଗୁରା ସବୁ ଡିଭିଜନ ହେଇଛି: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ, ଦ୍ରାବିଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ। ଦ୍ରାବିଡିଆନ ଟା ହଉଛି ସାଉଦର୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ, ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ବେସାରା ଷ୍ଟାଇଲ, ରାଇଟ? ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୋଟେ ପଢିଲା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଏଇଗୁରା ଲେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରମ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଅଫ ଓଡିଶା 3 ଟାଇପ ଅଫ ଟେମ୍ପୁଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ମାନେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମର 3 ଟାଇପର ଟେମ୍ପୁଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହଉଛି: ରେଖା ଦେଉଳ, ପିଢା ଦେଉଳ, ଖାକରା ଟାଇପ, ରାଇଟ? ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଆମର ଅଛି, 4ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ତଳ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ପିଷ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, ପିଷ୍ଟାଟାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ? ତାପରେ ବାଡ ହଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ୱାଲ। ତାପରେ ଗଣ୍ଡି ହଉଛି ମାନେ ଆମର ମାନେ ମନ୍ଦିରର ବେକଠୁ ବାଡ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ, ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ, ରାଇଟ? ମେନଲି 3 ପାର୍ଟ: ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ। ପିସ୍ତାଟା ମୁଁ କହିବିନି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ପିସ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାଡ ପାର୍ଟରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ତାକୁ ବି ଅଲଗା ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ପିସ୍ତାଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତାପରେ ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ, ରାଇଟ? 4 ପାର୍ଟ ଲେଖିଲେ ହବ, 3 ପାର୍ଟ ବି ଲେଖିଲେ ହବ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ପିସ୍ତା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ସେଠି ତ ପାର୍ଟ କନସିଡର ହେଇନି, ମାନେ ସେଇ ବାଡରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ବେସ ପାର୍ଟଟା, ରାଇଟ? ତ ପିସ୍ତା ମିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ରାଇଟ? ବାଡରେ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ପାର୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା କହୁନି। ଗଣ୍ଡିଟା ବି ଆପଣ ଇଜିଲି ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା, ଆପଣ ଇଜିଲି ସେଟା ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ତାକୁ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବାର ଅଛି। ଗଣ୍ଡି ଇଜ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ଦ ସେଭେରାଲ, ରାଇଟ? ମସ୍ତକରେ ବି କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉଗୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା?
जोटा आम डिस्कसन कले सेटा नोट करियार किछि माने नहीं ऑलरेडी आपण हमर डिस्कशन हो जाइए तो बेसिक पार्ट ऑफ कलिंग टेम्पल एटा एवरेज वे स्पेसिफिक टेम्पल नुह कि देउळ देउळ माने आपण देखंतु आपण देखौछि देउळ देउळ माने जोटा देखिबे आपण एई जो एई मंदिरटा देखंतु मंदिरर किछि पार्ट अछि हैला देउळ होଉଛି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ମାନେ ହାଉସ ରେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଥିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦେଉଳ ଦେଉଳ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ ବିମାନ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଶ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଦି ଟେମ୍ପଲ ରାଇଟ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଗୃହରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦେଉଳ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ ଦ टेम्पल कॉम्प्लेक्स माने एटा होची सबुटू आपण मंदिर देखबे किछि हाउस टा अल्प थिबो किछि गोटे लंबा थिबो आपण इजीली बुझी परते हम तो सब ओडिया पिला इजीली बुझी परते एटा गोटे एई माने हाउस रे भगवान रहंती राइट हमर मोस्ट टलेस्ट एंड प्रोमिनेंट माने सबुटू अधिका उच्चतम आउ मोस्ट प्रोमिनेंट माने विजिबल राइट तापर होची जगमोहन जगमोहन आपण देखंतु मंदिर आमे धर गोटे घर भलिया पसिकी जोठी आमे ठिया ହେଇକି आमे पूजा करू ब्राह्मण माने जोठी पूजा करंती ब्राह्मण माने सेटा होची हमर माने विमान आमे जोठी ठिया ହେଇକି माने आमे भोगटा दउ आपण मंदिर देखिथिबे राइट ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜଗମୋହନ ଜଗମୋହନଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍ ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉ ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ସେଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରିଲିଜିୟସ୍ ହଲ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଆଟାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟୁ ଦ ଦେଉଳ ରାଇଟ୍ ଆମର ଯୋଉ ଦେଉଳ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିଲି ତାକୁ ସେଇଟା ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଏ ଇଟ୍ ଇଜ ସର୍ଭସ୍ ଆଜ୍ ଏ କଂଗ୍ରେଗେସନ ଏରିଆ ଫର୍ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ କଂଗ୍ରେଗେସନ ଏରିଆ ମାନେ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଟା ହୁଏ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି तापर जगमोहनटा होची हमर रेक्टेंगुलर इन शेप राइट माने रेक्टेंगुलर थाए कोटी स्क्वायर थाए आउ जगमोहन रे कोन पिलर फिलर थाए पिलर जोटा की सपोर्ट करे राइट तापर होची नाट्य मंदिर होची हमर डांसिंग हॉल हमर डांसिंग हॉल होची नाट्य मंदिरटा होची हमर डांसिंग हॉल माने केतेटा मंदिर थाए एटा सब मंदिर न थाए माने जगमोहन सामना रे थाए नाट्य मंदिरटा एटा कोन ना सब मंदिर रे काई न थाए केतेटा मंदिर रे जने पुरी मंदिर रे माने नर्तकी थिले से माने नाचुथिले सब मंदिर रे नाही केतेटा मंदिर रे अछि नाटक मंदिर माने देखंतु हमर जगमोहन असेंबली को लगेई कि नाट्य मंदिर हुए जोटी संध्या रे भगवान को पई माने माने नृत्य हुए आगुरु आम पुराण अनुसार राइट तो नाट्य मंदिर होची हमर जोटी डांसिंग हॉल हमर एटा होची जगमोहन सामना जगमोहन को लागि कि थाए इट इज यूज्ड फॉर म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज माने एटा कोन पूरा माने एथरे कोन करा जाय म्यूजिक करा जाय नाच गीत हुए आ कल्चरल एक्टिविटी हमर करा जाय राइट The Natta Mandir is often adorned with intricately carved pillars and sculptures. माने नाट्य मंदिर रे माने ताकू ब्यूटीफाई करिया पई हमर पिलर थाए पिलर आ तार जो पिलर रे हमर कार्विंग्स हेइताय माने खुदे येकी चित्रकला हेइताय राइट तापर होची हमर भोग मंडप होची हमर जो मेन साइन मु कहली देउळ जो हाउस टा सेटा को लागि कि हमर भोग मंडप थाए भोग मंडप होची गोटा ऑफरिंग हॉल माने जोठी भगवान को पई माने भोग प्रस्तुत करा जाय माने भगवान को जो हमर प्रसाद चढ़ा जाय सेटा भोग मंडप रे चढ़ा जाय सेटा से देउळ को लागि कि हेइताय आ भोग मंडपटा होची सबुठ स्मॉल राइट काफी छोट इन साइज माने स्मॉलर इन साइज तापर होची गोपुरम टा मेनली आपन साउथ इंडिया टेंपल ले देखा जाय माने जोटा की गोटे गेटवे भलिया जोटा की हमर माने गोपुरम टा टेंपल कॉम्प्लेक्स को एटा तो एक्चुअली मु कहबी गोपुरम टा माने कोन कहले केतेटा मंदिर रे अछि कि कलिंग टेंपल ले मेनली गोपुरम टा न थाए
एटा मेनली साउथ इंडिया टेम्पल रे थाए तेणु एटा आपनको जानिया दरकार नहीं जेहेतु आमे कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को आमे डिस्कस करूचे तेणु एटा को जानिया दरकार नहीं राइट। तापर आपण देखंतु विमान विमान होची आपण फास्ट चित्र देखि दियंतु विमान कोन विमान होची विमान तो हाँ विमान होची देखंतु मंदिर रो एई पार्टटा गोटे क्राउनिंग एलिमेंट माने से जो हाउस रे हमर भगवान थांती सेई माने स्ट्रक्चर देखिबे गोटे क्राउनिंग एलिमेंट थिबे माने गोटे माने मु केमिति कहबी गोटे सेई देखिए मंदिर रे धर स्ट्रक्चर टा हला स्ट्रक्चर ऊपर आउ गोटे स्ट्रक्चर माने हेतिबो माने सेटा आपण मंदिर जेहेतु देखिथिबे माने विमानटा धर एटा स्ट्रक्चर हला स्ट्रक्चर ऊपर आपण देखु इटा दिया है कि आउ गोटे माने स्ट्रक्चर रे ओवरलैप स्ट्रक्चर हेतिबो ओवरलैप स्ट्रक्चर परफेक्ट वर्ड राइट। तो सेटा होची क्राउनिंग एलिमेंट माने ताको सौंदर्य को बढ़ाया पई सेटा माने डिजाइन टा करा जाय थाए तेणु से जो क्राउनिंग एलिमेंट टा को हमर विमान को जाय विमान टावर लाइक माने जनरली वर्टिकल हेइतबे आपण देखिबे द विमान रेफर्स टू द टावर लाइक स्ट्रक्चर दैट क्राउन्स द मेन श्राइन और देउळ माने देउळ जो स्ट्रक्चर ऊपर सेटा हमर ओवरलैप इटा देकी माने चढ़ा जाय थाए राइट। तापर होची इट इज यूजुअली adorned with intricate carvings and act as a prominent element of temple architecture design माने ये जो विमान स्ट्रक्चर टावर लाइक स्ट्रक्चर रे भी खुदेई हेइथाय माने भलो भलो डिजाइन हे गला माने जोटा कि हमर कलिंगर माने कलिंग ओडिसा रो संस्कृति को माने माने इंक्रीज करिवारे बहुत हेल्पफुल हेइथाय माने कलिंग परंपराटा को से कार्विंग्स माध्यम रे रिप्रेजेंट करा जाय राइट। तापर होची शिखर शिखर is the pyramidal or curvilinear tower that forms the apex of the main shrine right देखि दवा शिखर शिखरटा शिखर is the pyramidal or curvilinear tower that form the apex of the main shrine right। तो माने कौन कहले शिखर भी सही गोटे माने कौन कहले टावर बेलिया स्ट्रक्चर माने सही पिरामिडल शेप नले कर्विलिनियर माने कर्व विथ लिनियर कॉम्बिनेशन जो स्ट्रक्चर टा सेटा हमर जो देउळ थाए देउळ माने जोटा जो पार्ट जो थरे कि भगवान रहंती सेही पार्ट रो माने देउळ रो सभा ऊपर गोटे से पिरामिडल एवं कर्विलिनियर टावर थाए जोटा को कि हमर शिखर को जाय एटा सब टेंपल न थाए माने फेमस टेंपल गुडा करे आपण देखिबे मैक्सिमम एटा थाए जेंति पुरी हे गला हमर राजारानी टेंपल हे गला राइट आ लिंगराज टेंपल राइट। तो एई सब टेंपल मानकरे शिखर थाए आपण बुझी परथिबे मु विमान आउथरे कहि दउची विमान हमर जो देउळ माने जो देउळ रे भगवान रहंती सेही देउळ देखबे माने पिला स्ट्रक्चर टा उठिला कि पिला स्ट्रक्चर ऊपर इटा जोड़ई दे कि आ गोटे वर्टिकल स्ट्रक्चर हेइ थाए टावर लाइक स्ट्रक्चर आपण सेटा सौंदर्य बढ़ाया पे सेटा को विमान को राइट। विमान रे पुनी खोदेई कि हमर कार्विंग्स हेइताय कार्विंग्स माने चित्रकला हेइताय। तापर शिखर शिखर होची सेया शिखर हमर शिखर रे से पिरामिडल नले कर्व आ लिनियर टावर जोटा कि हमर देउळ ऊपर पूरा थाए विमानटा कोन माने साइड वे रे थिबो टावर लाइक स्ट्रक्चर थिबो किंतु शिखर माने कोन कहले से देउळर पूरा ऊपर सेटा इटा जोड़ई दे कि खोदेई जैथिबो एटा होची हमर शिखर शिखर नारू जणा पड़ची शिखर माने पूरा ऊपर रहइबो राइट। तो तापर जिबे मंडप आउ माने से कहछि आउ अदर मंडप माने अलवा मंडप आपण पाई परिबे टेंपल कॉम्प्लेक्स भितरे माने एटा सब मंदिर न थाए फॉर एग्जांपल हमर माने मंडप रे विभिन्न कार्य हेइ पारे माने कम्युनिटी गैदरिंग्स हेइ पारे सेरेमोनियल माने किछि रिचुअल जदि लोकंकर परफॉर्म करियार अछि राइट। फॉर एग्जांपल नाट्य मंदिर एंड भोग मंडप एटा ऑलरेडी हम डिस्कस करले राइट।
ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରୀରେ ପାଇପାରିବେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ଅଲଗା ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସନ୍ତି। ସେମିତି ଭାରିୟସ୍ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଭାରିୟସ୍ ମାନେ ମଣ୍ଡପ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ, ଯୋଉଟା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ, କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ପଜ ଟା ଡିସାଇଡ କଲେ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ରାଇଟ। କେତେଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସାଇଡ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଜେର୍ନାଲିଷ୍ଟିକ, ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ଅଲଗା କେତେଟା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ, ରାଇଟ। ତ ତାପରେ ଆମର ରେଖା ଦେଉଳ ଅଛି। ରେଖା ଦେଉଳ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ କରିଦେଇଛେ, ତଥାପି ଦେଖିଦବା କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା, ରାଇଟ। ସେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ରେ ଅଛି ରେଖା ଦେଉଳ ପାର୍ଟ 2, ରେଖା ଦେଉଳ ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଏଇ ପିକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ। ତଥାପି ଦେଖିଦବା କିଛି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରିବା, ରାଇଟ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ ମାନେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ନୋଟ ଡାଉନ, ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖା ଦେଉଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଟିପିକାଲ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ୱିଥ କର୍ଭିଲିନିୟର ଟାୱାର ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଶିଖର। ମାନେ ରେଖା ଦେଉଳ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଟାଇପ ରେଖା ଦେଉଳ, ଯୋଉଟାରେ କି ଉପରେ ତାର କର୍ଭିଲିନିୟର କର୍ଭ ହେଇକି ଆଉ ଲିନିୟର ହେଇକି ଗୋଟେ ଟାୱାର ଥାଏ ଯାହାକୁ ଶିଖର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ ଟେମ୍ପଲ ହାଭ ଏ ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟ୍ରମ ଗର୍ଭଗୃହ ଆଣ୍ଡ ଏ ପର୍ଚ ଜଗମୋହନ ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ରାଇଟ। ସେମିତି ରେଖା ଦେଉଳରେ ଆମର ସ୍କୋୟାର ସାଣ୍ଟମ ମାନେ ସାଣ୍ଟମ ଟା ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଆଗରେ ଜଗମୋହନ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି ତା ଆଗପଟେ ଯୋଉ ହଲ ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଜଗମୋହନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମର ରେଖା ଦେଉଳରେ ଥାଏ, ରାଇଟ। ଆମର ଯୋଉ ଆମର ରେଖା ଦେଉଳକୁ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଇ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦେଇଛେ, ରାଇଟ। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ହବ ପିଡିଏଫ ଟା ମାନେ ପକେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଫଟୋଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫଟୋଟା ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଟେମ୍ପଲ ପଢି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଯୋଉ ମେନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଯୋଉ ମାନେ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ରାଇଟ। ସୋ ଆମର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରିପିଟେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଅଲରେଡି ସେଇଟା ଡିସ୍କସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରେଖା ଦେଉଳକୁ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛେ, କଣ କଣ ବାଡ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମସ୍ତକ, ରାଇଟ। ତାପରେ କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ମାନେ ରେଖା ଦେଉଳ ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମିତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ନେଟରେ ବି ମାରିକି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ପ୍ରାୟ ସେମ ରହିବ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ କରିଦଉଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଉପରଟା। ତାପରେ ହଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ରାଇଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଛି, ଆପଣ କଳସ ଉପରେ ରହିଲା ଅମଳାକା ଶିଖର। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି କଣ କଣ ମାନେ ଗର୍ଭଗୃହ କଣ, ମଣ୍ଡପ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପ କଣ, ଆପଣ ତାକୁ ଜୁମ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ରାଇଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଖା ଦେଉଳର କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ତଳ ହଉଛି ପିଷ୍ଟା, ପିଷ୍ଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି, ରାଇଟ। ଆମର ପିସ୍ତା ପରେ ବାଡ, ବାଡ ଗଣ୍ଡି ମସ୍ତକ, ସେଇଟାକୁ ଆମର ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ରିପିଟେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରୁନି, ରାଇଟ। ପିକ୍ଚରଟା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରାଇଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେମ୍ପଲ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପିଢା ଦେଉଳ। ପିଢା ଦେଉଳ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର କୋଣାର୍କ ଟାଇପ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ। ଅଲରେଡି ଦେଖିବା ମାନେ ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ କଣ ଅଛି। ପିଢା ଦେଉଳ is etymologically called flat seat temple because the ଶିଖର here is like a stepped but compressed pyramid। ମାନେ ସେ କହୁଛି ପିଢା ଯୋଉ ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ପିଢା ଟାଇପ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ ସିଟ୍ ଟେମ୍ପଲ। କାରଣ ଆଧାରେ ଯୋଉ ଶିଖର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଟା ଥାଏ ଷ୍ଟେପ ଭଳିଆ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ପିରାମିଡ ର କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ
शिखर माने मुंडी उपरटा पिरामिड भलिया अछि किंतु कंप्रेस माने अधिका उच्चा नहीं कंप्रेस कि पिरामिड टाइप रो स्ट्रक्चर पीढ़ा देउल राइट तापर होउची इट इज मार्क्ड बाय सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेटफॉर्म प्लेस्ड वन ओवर द अदर इन डिमिनिशिंग ऑर्डर ईच वन रिप्रेजेंटिंग ए स्टोरी इट इज टॉप्ड बाय अम्लाक एज ए रूल सेया को रिपीटेटिव पॉइंट माने इट इज मार्क्ड बाय ए सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेटफॉर्म प्लेस्ड ओवर द अदर माने आमे जे देखिथिले एई जो हमर एई जो देखंदु एई पार्ट पोटल रे अछि जो पार्ट गुराक सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म हेची माने इंपोज हेची वन ऊपर अदर राइट सेई पॉइंट गुराक देइची राइट जोरा मु डिफरेंट पॉइंट माने पाइबी तापर हम डिस्कशन करिया राइट तापर सही पीड़ा देउल माने कोन गर्भगृह थाए तापर जो नाट्य मंडप भोग मंडप थाए राइट पीड़ा देउलर एग्जांपल कोन आपण एग्जांपल रा मन रखंतु जदी सही टेंपल पळे आसिला आपण को मु टाइप ऑफ टेंपल रो कहि देइची बेसिक स्ट्रक्चर कोन तो ताकू बेसिस करी लिखि देबे राइट जो भी धर कोणार्क टेंपल आसिला सब टेंपल तो मन रखि हबन ना हमें तीनटा टेंपल मन रखिले तापर जो जो टेंपल आसिला सेही टेंपल को बेस करके हमें लिखि दबा राइट पीढ़ा देउलर एग्जांपल आला भास्करेश्वर टेंपल कोणार्क सन टेंपल भास्करेश्वर टेंपल और कोणार्क सन टेंपल राइट एग्जांपल हमें गोटे देखि दबा आपण जो टेंपल रे देखि नथिए मु आपन देखि देबी राइट कोणार्क सन टेंपल तो समस्त देखि दिबे ओडिसा पिला हिसाब रे पुरी टेंपल भी लिंगराज टेंपल भी देखि दिबे तथापि गूगल सर्च करके मु देखि देबी तापर होची खाकरा देउल खाकरा जो मु कहितली एटा ए टाइप रो टेंपल आरो बेस्ट एग्जांपल होची बोईताला टेंपल बाराही टेंपल एटा में गूगल सर्च करी देखिबा राइट सो खाकरा टेंपल ला में देखिबा माने कोन कहले माने कोटा माने एक्स्ट्रा पॉइंट कोटा राइट खाकरा फर्स्ट पॉइंट होची खाकरा देउल इज ए टेंपल स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप राइट तो खाकरा देउल होची हमर जो टेंपल टा हमर सेटा आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप रे थाए स्क्वायर तो नहीं देखिबे किछि पार्ट हमर स्क्वायर रे अछि रेक्टेंगुलर रे अछि राइट ए पार्ट स्क्वायर आउ ए पार्ट रे रेक्टेंगुलर शेप रे तेणु गोटे पॉइंट आपण पाइले खाकरा देउल ऑलरेडी आपण को माने कोन पिक्चर बतै देछि आपण सेही अनुसार सेटा लिखि परिबे तापर हमर खाकरा देउल इज ए टेंपल ए फर्स्ट पॉइंट आपण लिखिले इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विषय मु जे कहउनी स्ट्रक्चर आपण देखंतु आपण पाखरे फोटो अछि सेही फोटो को आपण खाली एक्सप्लेन करियार लिखियार अछि आपण फोटो पिक्चर टा को पूरा माइंड भीतर रखि दियंतु राइट तो ताकू आपण एक्सप्लेन करी लिखि परिबे थर्ड पॉइंट होची द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ खाकरा देउल इज इट्स फ्लैट रूफ विदाउट एनी कर्विलिनियर एलिमेंट माने खाकरा देउल रो मोस्ट डिस्टिंग्विश पार्ट होची माने फ्लैट रूफ माने रूफ टा जो ताजाटा हमर फ्लैट हेतिबो फ्लैट रूफ माने कोन पूरा हॉरिजॉन्टल थिबो माने किछि कर्विलिनियर एलिमेंट माने धर स्क्वायर शेप स्क्वायर कहउचे हमर कर्व आकार रो स्ट्रक्चर किछि नथिबो राइट तो खाकरा देउल रो माने एटा गोटे भलो पॉइंट आपण देखंतु सबुरो देखंतु फ्लैट रूफ अछि हमर खाकरा देउल रो राइट रूफ माने रूफ आपण देखंतु स्क्वायर और रेक्टेंगुलर माने कर्विलिनियर पार्ट किछि नाही खाकरा देउल रो तो सेटा से कहिछि राइट तापर होची खाकरा देउल इज one of the most special architectural form in Kalinga style which can be seen all over Odisha right तो माने एटा गोटे भलो पॉइंट माने खाकरा देउल रो जो टेंपल टा ओटा ऑल ओवर ओडिसा रे मैक्सिमम देखा जाए राइट तार एग्जांपल होची बोईताला टेंपल बराई टेंपल हमें देखिबा बोईताला टेंपल केमती देखा जाए बराई टेंपल हमें टिके जिबा देख रेखा देउल रो आपण लिंगराज टेंपल जगन्नाथ टेंपल सब मते लागुच ऑल आपण देखिथिबे राइट
आम कोणार्क सन टेम्पल भी देखीदे आम भास्करेश्वर टेम्पलटा देखिए जोटा एग्जांपल होउची पीढ़ा पीढ़ा देवलर नहीं देखिए लेट्स सी गूगल इट राइट भास्करेश्वर देखो भास्करेश्वर टेम्पल एटा देखो आपण कोणार्क टेम्पल रो प्राय सिमिलर टेम्पल राइट आपण कोणार्क टेम्पल रो जेमती आर्किटेक्चर प्राय सिमिलर आर्किटेक्चर होची भास्करेश्वर टेम्पल राइट आपण इजिली भी माने गोटे आपण जदि कोणार्क टेम्पल देखिथिबे एटा भास्करेश्वर टेम्पल मु कोणार्क टेम्पल मारुची सब गोटे कैटेगरी रो आपण को फील हबो देखंदो कोणार्क टेम्पल भी एमती राइट तापर हमें देखिबा बोईताल टेम्पल बोईताल होची हमर एग्जांपल ऑफ खाकरा टेम्पल राइट बोईताल टेम्पल देखंदो एटा होची एग्जांपल ऑफ बोईताल आपण देखंदो स्ट्रक्चरटा पूरा सेम रहिबो एटा टेम्पल रहला हम जो स्ट्रक्चर टा डिसाइड करथिले एमती बोईताल एटा टेम्पल राइट देखंतु माने ऊपर कर्विलिनियर पार्ट अछि किंतु साइड रे किछि माने कर्व शेप रो स्ट्रक्चर किछि नै तापर हमर होउची को टेम्पल बराई टेम्पल बराई बराई टेम्पल देखंतु सेई टेम्पल स्ट्रक्चर पाखा पाखी सिमिलर देखंतु राइट तेणु आपण एटा फील करि परथिबे माने आमे जो क्लास डिस्कस करले तीन टाइप रो टेम्पल रेखा पीड़ा आ खाकरा टाइप टेम्पल ता कैटेगरी रे जो जो टेम्पल जाउची समस्तंकर माने स्ट्रक्चर टा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होची सेम राइट तेणु आपण जदी एई तथापि आमे डिस्कशन करिया नेक्स्ट जो हमर पीपीटी प्रेजेंटेशन रे मेजर किछि टेम्पल रो माने स्पेसिफिक किछि फीचर अछि तापर आमे डिस्कशन करिया जेंति जगन्नाथ टेम्पल लिंगराज टेम्पल सन माने कोणार्क मंदिर राजारानी टेम्पल परशुराम टेम्पल मुक्तेश्वर और बोईताल टेम्पल किछि स्पेशल फीचर भी ऐड करिया को पड़िबो जेंति आमे आर्किटेक्चर देखिदेले तीन टाइप ऑफ टेम्पल तापरे किछि मंदिर रो माने स्पेशलिटी अछि जेंति पुरी मंदिर रो अलग स्पेशलिटी अछि राजारानी टेम्पल रो अलग स्पेशलिटी ता विषय भी टिके जानिबा राइट तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिबा सो चलंतु नेक्स्ट हमें जो खाकरा देउल जो मु देखै देली आपन को गूगल केंदे प्रेजेंट होउची आउ समस्त को ए वीडियोटा हमें एटी रखी दबा कहिना एटा गोटे हमें भाबिचु गोटे वीडियो करू जो तरे कि हमर रहिबो मेजर टेम्पल स्ट्रक्चर ऑफ ओडिशा तापर जो स्लाइड आसीबो जो स्पेसिफिक टेम्पल जोटा माने इजीली कैटेगरी करिया को सुविधा हो कहिना वीडियोटा बहुत लेंथी हे जिवो राइट सो थैंक यू एवरीवन माने समस्ते माने टाइम देइथिबारु राइट माने एते आपनकर टाइम वैल्यूएबल टाइम को माने बेस करके मो ऊपर ट्रस्ट करथिबारु सो जो माने भी देखुछन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु आ शेयर करंतु ग्रुप रे जो हमरो किछि सिविल सर्विस ग्रुप अछि तातरे शेयर करंतु जतर के वीडियोटा समस्त पाखु पहुंची परिबो राइट सो थैंक यू एवरीवन hope you guys like it please share and subscribe to my channel right